तो वहीं भारत में मंदिर और मस्जिद को लेकर सदियों से विवाद चले आ रहे हैं। चाहे अयोध्या का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद हो, या वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद हो। अयोध्या विवाद लगभग 200 सालों के बाद कोर्ट में सुलझा, तो काशी और मथुरा का मामला भी अभी भी कोर्ट में है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है केरल से। केरल के एक चर्च ने ऐसी नजीर पेश कर दी जिसकी चर्चा वहां से 2300 किलोमीटर दूर काशी में है, 2500 किलोमीटर दूर मथुरा की गलियों में। केरल के ईसाई बाहुल्य पराई शहर में खेती की जमीन पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। ये उसी की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। यही अवशेष मिले वहां पर। जमीन थी चर्च की और बताया जा रहा है कि 100 साल पहले का यह मंदिर था जो नष्ट हो गया था। उसी मंदिर के सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस चर्च की जमीन पर मंदिर के सबूत मिले, उस चर्च ने बड़ा दिल दिखाया। स्थानीय हिंदू संगठनों और चर्च के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई और हिंदुओं को बिना किसी विवाद के, बिना किसी बहस के उस जमीन पर पूजा पाठ करने के लिए कहा गया। पहले यह जमीन एक ब्राह्मण परिवार के स्वामित्व में थी। वक्त बीता, जमीन कैथोलिक चर्च के पास आ गई। अब जबकि जमीन पर मंदिर होने के सबूत सामने आए, तो चर्च ने बिना देरी के हिंदू समाज को न सिर्फ कहा कि आप आइए यहां पर प्लीज पूजा पाठ कीजिए, बल्कि जमीन पर दावा छोड़ने को वो चर्च तैयार हो गया। केरल के चर्च के इस फैसले की चर्चा अब काशी की गलियों में भी हो रही है। ईसाई समुदाय की ये पहल एक नजीर है, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जो आसमानी किताब पे भरोसा रखते हैं और जो संविधान पे भरोसा रखते हैं। संविधान पे भरोसा रखने वाले तो आपसी भाईचारा निभा लेंगे, लेकिन आसमानी किताब पे भरोसा रखने वाले से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा है, और मेरा मानना ये है कि बाकी और जो कम्युनिटी है जिनके साथ हम हिंदुओं का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको भी इसको अपनाना चाहिए। मुस्लिम समाज ने एक जगह बड़ा दिल दिखाया है। हर चीज पर अगर आप कहोगे बड़ा दिल दिखाओ, तो कुछ बड़ा दिल आप भी दिखाएंगे तो बेहतर होगा। बड़ा संदेश दिया हिंदुस्तान को भाईचारे के लिए, और मैं चाहूँगा ज्ञानवापी मंदिर को भी पूजा पाठ की अनुमति दे दे। वहाँ अवशेष मिलने की बात है, उससे ज्ञानवापी को कैसे जोड़ा जा सकता है? केरल के इस प्रकरण से सीख लेनी चाहिए और हमारे मंदिर जहाँ जहाँ चर्च के मस्जिदों के नीचे निकल रहे हैं, उन मंदिरों का अधिकार, सेवा पूजा का अधिकार हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो केरल में चर्च की जमीन पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान की इजाजत दिए जाने और जमीन पर दावा छोड़ने की पहल को सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में देखा जा रहा है। समस्त प्रभु जीशु नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, आज एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कि मुझे आसी अच्छे प्रभु जीशु रिलेटेड, चर्च रिलेटेड, मंदिर रिलेटेड गोटे न्यूज मुझे नहीं आपण चिंता करंतु, आपण डिसाइड करंतु कोटा ठीक कोटा भूल। चलो तो आम डिस्कसन करवा कौन कौन सब होती। ये गोटे आम देखा पाच एक बहुत बड़ा चर्च बिल्डिंग, आ कह जाए ये चर्च बिल्डिंग हूँ 200 वर्षर माने पुराना, 200 वर्ष पुराना हो जाइथिबा एक चर्च बिल्डिंग अटे। आ प्रिय भाई एवं भौणी माने, आउ निकट अतीत गोटे खबर आसी अच्छे जे जोठी चर्च से पाखरे से तलू एक मंदिर बाहरी, माने मंदिर आविष्कार कराई। तार अर्थ हूँ सेठी पूर्वर मंदिर थिला, से मंदिर केमिति भांगिला मु जाने नहीं। से जेमिति हो मंदिर भांगिला परे आ से जगह एक चर्च निर्माण करागला। एटा भी अजानत जानिकी नुहे, चर्च निर्माण करागला। एबे एबे से मंदिर तो प्राय 1000 वर्ष पुराना, किंतु रिसेंटली 200 वर्ष हो गोटे चर्च अच्छे।
କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ତା'ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତଳୁ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ନିହାତି ହେବ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ବାହାରିବ। ଯଦି ସେଇଠି ମସଜିଦ୍ ଅଛି କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ନିହାତି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାଗା, ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା, ସେମାନେ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ଯେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିକି ତୁମେ ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଠି ଆମେମାନେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ନୃଶଂସ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଙ୍ଗାକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। এটা ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପୁରା ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଆସିଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଂସା କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମାରପିଟ କରନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିପରୀତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା, ମାରପିଟ, ହାଣ କାଟ ଏହିସବୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସମାଜ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହିଁବେନି କେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା ହେଉ, ହାଣ କାଟ ହେଉ, ବରଂ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ତଳୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛି, ତଥାପି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କେସ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ, ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମତି ବି ଦେଇଦେଲେ ତୁମେମାନେ ଆସ, ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ, ଉପାସନା କରିପାରିବ, ତୁମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିପରି? ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ବା ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯେଉଁମାନେ ଲିଡ଼ରମାନେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବା, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ଆସିକି ପୂଜା ପାଠ ବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ସେମାନେ କଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।